Sugot ra mo? Sugot ra mo kay ka-video ko. Wala pa? Okay ka na. Mag 50 sir no? Mag 50. Panyabunan. Vloggers. Vloggers. Shout sa. Mag 50 sir? Oo. 50. Yung series gamay ra diferensya na? Asa ka ni ato sanle. Dito ko skuan, gabulad og humay. Wala man luta. Isa kay Guda Travis, basi wala na. Lisod pag Series na wala. Amag so, ganihera. karon guys kay Ina. So, uban ka siya? dili ko. Dili ko niya ra Pasko. Neras pa ko. Uliting klase no? Sel. Pasko tatok ko one gin na. Hoy, asa? Ay masikon. Oh. Guys, bye-bye na Giselle. Bye-bye. Bye-bye. Giselle, bye-bye na. Giselle, bye-bye na. Giselle, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Tony Dodan Biners is vlog. Bye-bye Tony Dodan Biners vlog. Dali. Guys, sekarang guys kay mingaw na kay kong vlogger sa Dodan Biners guys. Pag video guys, bye-bye. Usog mga tag-operes, ipok kay naras pin comment.